media orang orang ke sentini joint director travel friendly department scholarship initiative family और sen dita organization faiman ja phaga TSF by TISF abon sanai scholarship ni bagi kurma student ta phana problem dongo ge tangi problem ang tangi ang abon total discuss khai ni joint director pra 2 घन्टा से कक सलाइका नरो bu tong naro media ro nukha joint director ka hama ge chaka tamo ongnya abon sana puilao nai rang already section মানে রাং তো পনি আগো সপাই আকো বাট কাইছে নুতি সপাই কা যে 9 তারিখ নন রাং আছে 50 crores এই রাং সপাই কা 50,000 crores মানে 14,000 স্টুডেন্ট সামথিং 12 অর রোজ তো স্টুডেন্ট নি 14,000 প্রায় স্টুডেন্ট হোক রাং মানতে তো তাই গো নি আবার সেকশন কা 100% পাউল কা পুজানি সিকান রাং দেখতে পারে রহনাই নি আবার গরন ইয়াউয়া তাই কাবো rumah jibang ada section khaiman khaiman pore se chung rona ni awon sanai sing awo join jagan sakaje mudani sekangya o masu kisen society bi kosto bo sau ang to rona mudu bukhabai tin phana khana ni sau bo sakatai bo je jati ke rang mai ni ante kaisa student ong sanai bo kaisa sakaje tami ate ke there on problem bo kaisa problem sakaje sing time to time application fill up khaya ba tai date bari bang ate ham Bokasih financial year saka, oh yang bisa kakek jauh ni, apa nisem kau guna, sudah nunggu bangun sana nunggu daki ke, apply kedi daki ke jomar ni, nunggu tabu dara, yang maya aku ini apply kaya tu merok, next year bagi, nunggu tabu ni apply kedi, punungnya nunggu daki orang mana, te kaisa, rumah baru tahu fana reject ini, wana itu tunggu, ini sekolah si reject ungkah hayang kini, nunggu punu wana ni ya, nunggu bank ada link kahama kita ungkah, nunggu punu tik dokumen kaham tu ungkah, nunggu sekolah si mana কেবল মায়া তা কিরি দি নন অলরেডি ডাইরেক্টর সালেকা বনন 2 মাস নি বিসিম ফানা 3 মাস নি বুনি হাবি নন যদি হাবি আঙ্কা নন ফাইলি হাপা ন তাবো কয়েকদিন তা ফায়া গুদিন সাবর তাঙ্কা বড় তাবো প্রসেসিং সামুং চলি দন নন কোসানে টাইম লকুরি অংমান হিন সাবো বিমাই নন কেবল মায়া নাঙ্গা কেবল স্কল সে মায়া যতন স্কল সে মানাই তাই কুমাই সুন তুমি বড় যদি নন মানে মুসকা ডাইরেক্টর বাই তে কয়েকদিন বিসিম পরে হাইদিন সাবো তাঙ্কা বড় তাবো সামুং খাই দন টাইম লকুরি সুন দেপ্রো রিং অফার করতে মালাই দিন সাবো nolo kana kana te bisi kok saya jeng pura details di nolo kun doubt tong jeng mai contact khari jeng kia jeng nolo kok sanai jeng je bulia problem ro nolo jeng sai manu jeng obo saga je travel for department tangi poti koson le rong ni ko sao duita installment bae ongu rang fan release ongu egloge fan release nya first installment rang holo first installment rang di ni clear khe ribai angkat te second installment rang section ni sao 한 instrument already no do no masa already ran hal pajak bunga boroni tai 14,000 boroni se ran hasan tongko boroni tahu second instrument ran noi tari ko section ka bat taufan boroni yago ran thai fulfil sob paya ko itu processing choli dong sao ba sopai kangka boroni samung mode choli dagi dagi ran hamnai ni sao sampai asuno tabu ang biasa nanti saga tabu kini biasa nanti boroni samung Cini press media rumah tungbai joralawi tong bagi tabu ke harus pada bagi tunggu office ten pakai kan ini travel direct and fishing ke almost second term meeting punya scholarship issue nanti jeng tanggal 31 Agustus asal lagi ya jodoh student organization nanti no nggak tinio jagawa tinio nunggal fika jeng tinio jagawa TSF by TSF present tongka tapi kubini bodol lo Himalaya saya borteng Himalaya nggak jeng saya mana stipend issue omo ani simia bini simia joto ni bagi no stipend issue pesa ngitung student suffer klai tong time to time bro bong fees rimaya so jeng omo wide no director ro bekok salakya minister thanglakya ngai jehetu omo ran ni issue ngai central ni phasingte central government ni phasingte bong ni rang besik nang boro 50 crore thokpakya almost bong ni notice kagosti tababa process ni bisingte যেটা ফাইন্যান্স ত্রিপুরানি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ফাইনাই আরন থেকে আছে তিন ট্রাইবেল অফিসার ফাইনাই আরন থেকে বিএমএস থানায় ব্যাংক থানায় আজ আফর আরন থেকে স্টুডেন্ট ওনারা রাং গাজাক নাই ইট উইল বি টেক 10-15 days মানে অমান কাছে 9 মান গাই जों অমান কাছে তিনি ফাসিংতে অমান কাছে স্টুডেন্ট ওনা মেসেজ নামো জমো নর প্যানিক টাংদি जों যেহেতু লেই থাকা খা লবিতে কিচেন বই নাসিংদি जों নর বাগিন সামুখলাই দंगो गाय डिपार्टमेंट बो जे tin baru basu ke jengbong pasing ti bong ni bukan ko bosen khanaka department no student nong bagin samulai tongo so sung je mansa borong no kok bong intas kang jeng kok narika je this kind of
situation itu student do buskang ni salah tangtun amasung kaisa borong na kok ketata tam ni male student to borong na bagsi payuba o rang pusha amo dagar o borong ni kelengkari ni ate kuno borok safal khana ngati omon sini kaisa dabi tongmani jeng tini bong buskang kong narika ngai kebang mai show ni reject mai show rong to thanai thajing sai thangka so amor no penitang di wanana nangya nong ni je genuine student norok ta wana di nong ni dang manai ni mano isa lady kon thanai kintu o mani bisingo habi thangana hene jeng kha khlayo je jeng bong omon kok ka bokha je this mani bisingo student nong jate manan kun hene jeng omon kok kaisa ko sana dokan kok thana tani sanani je ruma jagao late fee rang college hogo rang sanjak tong mani biye jogo rang sanai tong mani travel for director hante bro saka kaisa muti sonai song college hogo je red fee sing school se habia ko no bon red fee ta sandi no exam ho asuyata khadini taibo saka jodi exam ho asuya hangai sing kaisa student movement kara action nanai tangi bong exam asuya rang ko nai hini sing gosika te jodi kono college ba kono university jodi bong exam asuya hangai sing student rok thangai university thang malai nai tangi kauna habia kindu bro college se hape logo no payment khai nai ang obon sanai school college authority ba university authority no naidi dakti kepo rang nai school se hapai no di kono student di exam re fail ong kam kai अब दायित्व नरम माना नहीं है ये भी कहना चाहता हूँ सब यूनिवर्सिटी लोगों को जो वाइस चांसलर है कॉलेज का प्रिंसिपल है जो स्टूडेंट अभी तक पे नहीं कर पाया क्योंकि उन लोगों का स्कॉलरशिप अभी भी नहीं आया उन लोगों के पास इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को थोड़ा टाइम दे दीजिए उन लोगों के टाइम के अंदर में आप लोगों को स्टूडेंट के पे कर देगा इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ अभी भी उन लोगों को थोड़ा वक्त देने के लिए थैंक यू